डॉक्टर जमील राठौर भी यहाँ पे मौजूद हैं और डॉक्टर साहब के भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके मसलों का, डॉक्टर रेहान, जो आपके मसलों का हल बताते हैं, जो वज़ाइफ जब आपको चाहिए होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल आ जाती है, उसका हल भी बताते हैं। और सामने हमारे आगा भाई भी मौजूद हैं और आप जान गए होंगे कि ये दोनों साहब सामने क्यों मौजूद हैं, क्योंकि ये जज करेंगे आप आज सेगमेंट जो बड़ा स्पेशल है और वो है डिबेट का सेगमेंट। तो डिबेट के सेगमेंट के लिए मैं दावत दूंगा यहाँ पे द सुपर टैलेंटेड गर्ल, पार्ट ऑफ आवर शो इंशाल। प्लीज आइए, इंशाल के लिए तालियां बजा दीजिए बहुत। थैंक यू सो मच एहसन, थैंक्स अ लॉट। प्लेजर प्लेजर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट इंशाल जावेद और मैं आपको पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पर मुनक़िद किए जाने वाले क्यू मोबाइल स्पीच सेगमेंट में खुश आमदीद कहती हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स और एक्सपोजर्स प्रोवाइड कर रहा है उन तमाम नौजवानों को जो अपने अल्फाज, अपने ख्यालात और अपने एहसासात से मुआशरे की बुराइयों का खात्मा करना चाहते हैं, और जो कोई भी इनके इस अज़्म में रुकावट बनता है उनको ये ललकार उठते हैं कि हमारे हाथ में अलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्रे अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ, तू गुरूब होने वाला। ठीक इसी तरह इसी अज़्म की अक्कासी करते हुए आज का हमारा मौजू भी है, जिसमें हम यहाँ पर आकर स्पीकर्स जो हैं वो बताएंगे कि वो किस तरह से जितने भी मुसलमान इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए जिन मुश्किलात से दो चार हुए और उन्होंने उस मुश्किलात का सामना किया और कामयाब हुए। आज के हमारे स्पीच सेगमेंट का टॉपिक है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। स्पीच सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताती चलूं कि हमारे साथ जजमेंट पैनल पर मौजूद हैं सर आगा शिराजी, फ़न मुक़र्ररी में आला मकाम रखते हैं, एंकर भी हैं, नरेटर भी हैं, ओरेटर भी हैं। उसके साथ साथ हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर जमील राठौर जो अपने अंदाज़े बयां और शोला बयानी में अपनी मिसाल आप रखते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप सबकी भरपूर तालियों में वेलकम कीजिए हमारे जजेस को। और साथ ही हमारे साथ जजमेंट पैनल पर मौजूद है हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो कि हमें अपने कॉमेंट से ज़रूर मुस्तफ़ीद करेंगे। सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने पहले मुक़र्रर जिनका ताल्लुक़ है दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से सैयद साद हुसैन चिश्ती को दावत दूंगी। आप सबकी भरपूर तालियों में आइए जी, आइए साद भाई। होता है हर करबला के बाद 3 मिनट का दौरानिया है आपके पास। बहुत खूब जी, स्टार्ट कीजिए। सामने मोहतरम, मेरी आंखों के सामने वो जीता जागता मंजर है जहां एक मासूम सी भोली भाली सी 15 साला भारत की आगोश में पलने वाली हीरा है। वो हीरा जो दावत इस्लाम को कबूल करती है और इस दावत को जब अपने घर तक पहुंचाती है तो अजब से एक करबला का मंजर अपने सर पर पाती है। आली वकार, मेरी आंखों के सामने वो हीरा है जिसका बाप और जालिम चच्चा उसको आग के शोलों में झोंक देते हैं तो वो लड़की जलते जलते शहीद होते होते फिजाए करबला में ये नारे, ये सदाएं बुलंद करती है, बाबा बाबा इस्लाम ले आना, बाबा माँ को कहना कि हाँ इस्लाम ले आना, चच्चा जान आप भी इस्लाम ले आना। अल्लाह तू गारे हीरा से भी प्यार करता है और अपनी इस हीरा से भी प्यार करता है तो बस मेरे घर में इस्लाम ले आना, क्योंकि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आली वकार, जमाना बदलता है, वक्त बदलता है, माँ की ममता, बाप का चैन, चचा का सुकून तड़पता है, पूरा घर मुसलमान हो जाता है। जमाने को ये पैगाम अमन देता है कि हाँ इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आली वकार, इस्लाम तो यजीदियत के चाहने वालों को भी ये पैगाम पहुंचाता है, अगर तेरे हाथ में हथियार है तो मेरे हाथ में कलम है, अगर तेरे जहन में दहशतगर्दी का बोलबाला है तो मेरे जहन में उजाला है, मुझे फिक्रे इंसानियत आलम और तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू होने वाला और तू गुरूब होने वाला है। अली वकार दौड़ाइए, आज से कमोबेश 1435 वर्ष पहले मेरे नबी पाक पर भी सरजमीन मक्का की गलियां भी तंग कर दी जाते हैं। मेरे नबी परेशान होके मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर जाते हैं, तने तना मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहे हैं। वापस लौटे तो 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 10,000 लश्कर लेकर लौटे और मक्का को फतह करके बोले हाँ इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अली वकार, 16 दिसंबर 2014, फूलों का शहर है, शहर पेशावर। अली वकार, मैदान करबला बर्पा होता है,
माओ से उनका चैन छिनता है। बैरून मुल्क में रहने वाला भी हर फर्द पर ये कहता है कि हाँ, जनाजों पर फूल तो सब जगह निछावर हुआ करते हैं, मगर सरजमीन पाक से तो फूलों के ही जनाजे निकला करते हैं। आली वक़ात तारीख रकम होती है, ठीक 27 दिन बाद स्कूल की घंटी बजती है, वही दरवाजा खुलता है, बच्चे इस अदम से स्कूल आते हैं कि माना के दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मगर हथेली पे जान थोड़ी है। अरे जो हमारे मुंह से निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। अरे यहाँ की मट्टी में सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। शुक्रिया। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। हमारे अगले मुकर्रर ताल्लुक़ है आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान से पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, तो लाहौर से सफ़र करके आए हैं हमारे क्यू मोबाइल स्पीच सेगमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब्बास रज़ा बुखारी आपका नाम है, आप सबकी भरपूर तालियों में। अब्बास, अब अपने कंटेंट, डिलीवरी स्टाइल और प्रोनाउंसिएशन पर जज किए जाएंगे। आपका वक्त शुरू होता है। ना जाने वो जश्न क्यों मना रहे थे सदरे ज़ीवकार, कि उसी शाम उनकी नस्लों की रुसवाई तारीख की पेशानी पर दर्ज हो रही थी। ना जाने वो जश्न क्यों मना रहे थे कि जिन ख़याम से उठता धुआं देखकर वो फतह के शादियानों पर वालिहाना रक्स कर रहे थे। उन्हीं में से एक खैमे की जलती हुई चोब से बिनते अली नैनवा की रेत पर हकीकी फतह की दास्तान रकम कर रही थी। न जाने वो जश्न क्यों मना रहे थे कि जो सर नेज़ों पर बुलंद करके अहले कूफा एक दूसरे को कामयाबी की नवीद सुना रहे थे, वही सर दर हकीकत सरफराज़ी इंसानियत का सफर तय कर रहे थे कि जिन यतीमों को जंजीरों में पाबंद करके वो शाम के बाजारियों से दाद वसूल कर रहे थे, वही नन्हे कदम कसरे बात रेजा करने जा रहे थे कि जो सैदानियों को तारीख जिंदानों में बंद करके ये समझ बैठे थे कि वो इंसाफ के दहानों पर ताहश्र ताले लगा चुके हैं, वो बिनते अली के खुतबे सुन के अपने जिगर फाड़ते थे और तख्ते दमिश्क को गिराने का इरादा करते थे, तो शरीकतुल हुसैन के मुंह से निकलने वाला एक लफ्ज जुल्फिकार की तेज धार में तब्दील होता था और वो उससे मुखातिब होकर पुकारती थीं कि जो सरसिना की नोक पे करता है गुफ्तगू, वो फिर खुदी के राज सभी खोलता भी है। वो फौजे दुश्मना की उलट कर सभी सफें अपनी बहादुरी का वजन तोलता भी है। ये अश्को खूं के ढेर को समझे अगर फतह, इनको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। ये इसी लहू का सदका है सदरे ज़ीवकार कि जब भी फिरौनियत, नमरूदियत, शद्दादियत, यजीदियत और जुल्मो बर्बरियत ने अपनी कब्रों की जंजीरें तोड़कर इस मिल्लत के मुकद्दर पर मैली आंख डाली, तो चंद अबाबील देव कामत हाथियों के झुंड पसपा करके उनको बताते रहे कि हाँ, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यकीन आए फलस्तीन की गलियों में जहां इसराइली तोपों के मुंह पर बरसते हुए कंकर इस बात का सबूत देते हैं। यकीन आए तो जाओ बैरूत के मोहल्लों में जहां आलमी ताकतों के मद्दे मुकाबल अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं। यकीन आए तो सुनो कश्मीर की वादियों में जहां किसी बेवा मां की आगोश से एक ललकार उठती है कि कातिल मेरा निशान मिटाने पे है बजिद, मैं भी सिना की नोक पे सर छोड़ जाऊंगा। मैं अपने डूबने की अलामत के तौर पर दरिया में एक आध भंवर छोड़ जाऊंगा। लश्कर करेंगे मेरी दलेरी पे तबसरे, मरकर भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। ये थे अब्बास रज़ा बुखारी। अब मैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट
مزمل احمد ان کا نام ہے، اور یہ بھی آئے ہیں لاڑکانہ سے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی سے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں مزمل احمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میدان کربلا، خیمہ خیموں میں، خاموشی ہی خاموشی ہے. رات کا تیسرا پہر، چاند اپنی چاندنی پھیلا رہا ہے. ہوائیں میدان کربلا کا رخ کر رہی ہیں. جنت کا سردار، وقت کا امام، نواسائے رسول حسین ابن علی کھڑا ہو کر پکارتا ہے، کل آل محمد کو میدان جنگ میں بے دردی سے مٹایا جائے گا، لیکن کرب و بلا کی تشدگی کو اتقاف آنسوؤں کے لہو سے بجھایا جائے گا. ذیوقار، میدان کربلا، میدان کربلا میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتے ہیں. ذیوقار سنیے، آج میں یہ دیا بجھا رہا ہوں. تم میں سے جو جانا چاہتا ہے اس رات کی تاریکی میں جا سکتا ہے. ایک طرف بربریت کا شور ہے تو دوسری طرف حق کی آواز. ایک طرف تلواروں کی گونج ہے تو دوسری طرف بے سر و سامانی. ایک طرف لشکر کربلا ہے تو دوسری طرف خدا کے پردم پیروکار. ایک طرف اسلام کے خریدار ہیں تو دوسری طرف عظمت اسلام کے پہرے دار. ایک طرف بھیک میں ملی زندگی ہے تو دوسری طرف مرتبہ شہادت. سنو، میں یہ دیا بجھا رہا ہوں. تم میں سے جو جانا چاہتا ہے اس رات کی تاریکی میں جا سکتا ہے، لیکن ذیوقار کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا. میں پریشان ہوتا ہوں. ستم کا سورج چڑھتا ہے، یہ سب گرجتے ہیں، سر کٹتے ہیں، لاشیں گرتے ہیں، لاشیں پامال ہوتے ہیں. میں پریشان ہوتا ہوں. آل محمد یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے؟ تو جواب میں ایک ایک لاشا جواب دیتا ہے، ایک ایک جلا خیمہ جواب دیتا ہے، ایک ایک کٹا سر جواب دیتا ہے. عباس کے کٹے بازو پکارتے ہیں، علی اکبر کی جوان لاش پکارتی ہے، علی اصغر کے حلق کا تیر پکارتا ہے. حسین کا نیزے پر سر اور سر سے ٹپکتے لہو کا ایک ایک قطرہ اپنے آنے والی نسلوں کو یہی پیغام دیتا ہے. ہر روز ہمیں مارنے آئی یہ خدائی، لیکن میرے باطن پہ یہ گردن نہ جھکائی. اسلام کے بیٹے یہ دیتے ہیں دعائی. ذیوقار، میدان کربلا کا یہ واقعہ جب میری نظروں کے سامنے آتا ہے تو میرے دل و دماغ سے ایک ہی صدا بلند ہوتی ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ذیوقار، میدان کربلا مسلمانوں پہ مشکلات آتی ہیں. ایک تیر ادھر سے آتا ہے، ایک تیر ادھر سے آتا ہے، مقدر جبر میں بدلتے ہیں. مسلمان پہ ظلم ہوتے ہیں، مسلمان گرتے ہیں، لیکن یہ مت بھولیے کہ مسلمان مرد مومن ہیں، وہ آل محمد ہیں. وہ اٹھیں گے، ہر کربلا کے بعد اٹھیں گے. مسلمان جب اٹھیں گے تو دنیا کے ہر تخت کو گرا دیں گے. وہ اٹھیں گے تو ہر تخت کو توڑ دیں گے. وہ جب اٹھیں گے تو لشکر یزید کا سینہ چیر دیں گے. ذیوقار، میدان کربلا میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتے ہیں. اتنے ستم و ظلم کے بعد بھی جو پانی پیتے گئے وہ مرتے گئے، اور جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں. تبھی تو میں کہتا ہوں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. شکریہ. یہ تھے مزمل احمد. اسپیکرز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ٹائم ڈیوریشن کا تھوڑا سا خیال رکھیں، نہیں تو ان کے مارکس نیگیٹو مارکنگ ہو جاتی ہے اور ان کے مارکس منہا کر دیے جاتے ہیں. فرما رہے تھے کہ بھلے تعداد میں کم ہے مگر مقتل میں آئیں گے. بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا. ہمیں انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے. ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا. مورخ پھر نئی تاریخ کا پیغام لکھے گا. ہمیں عنوا بنائے گا، ہمارے نام لکھے گا، کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے
ہر کربلا کے بعد. یہ تھے ہمارے تینوں مقررین جن کو آپ نے سنا. اب میں جاؤں گی اپنے ججمنٹ پینل کی طرف اور ان سے ان کے کامنٹس لینا چاہوں گی. پارٹیسپینٹس آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ تینوں یہاں پر آ جائیں پلیز. ماشاءاللہ تینوں پارٹیسپینٹ نے کانٹیسٹنٹ نے بہت اچھا پرفارم کیا. بڑا ماشاءاللہ ان کو عبور تھا اور انہوں نے اپنی باڈی لینگویج کو بھی پوری طریقے سے استعمال کیا اور ووکل بھی انہوں نے استعمال کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اچھا موضوع دیا گیا تھا لیکن سوری ٹو سے موضوع کا حق جو ہے آپ میں سے بہت شاذ و ناز آپ نے اس کو نبھانے کی کوشش کیے. یہ ایک تمثیلی ایک فلسفی ہے واقعہ کربلا جس میں استقامت و عزیمت کی ایسی داستان رقم کی گئی کہ اپنے سارے اعوان و انصار آل اولاد کو قربان کر کے اللہ کے دین کی استقامت کو اور دین کی حمیت کو بچایا گیا. شریعت اسلام کے پرچم کو بلند کیا. اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے آپ کو نیچے آنا چاہیے تھا جہاں تاریخ اسلام میں جتنے واقعات ہوئے اور غیرت و حمیت کا جو مظاہرہ کیا گیا اس کو لا کر پھر پاکستان کے معروضی حالات پر کہ آج الحمدللہ 80,000 جانوں کا نظارہ پیش کر کے بھی ہم پوری قامت کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ سارے کے سارے عناصر جو اسلام کو ملائن کر رہے ہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم آج بھی اپنی جان کا نذرانہ دے کر اسلام کی حمیت کو غیرت کو اور شریعت کے پرچم کو بلند رکھیں گے. تو یہ اس کا تھیم تھا. اس کو آپ نیچے نہیں لا سکے لیکن بہرحال میں کہوں گا کہ آج کے ہمارے جو مقابلے میں ہیں اس میں تھرڈ کوئی بھی نہیں ہے. اس کی خاص بات ہے تھرڈ کوئی بھی نہیں ہے. آگے میں کہوں گا کہ ہمارے آغا شرازی صاحب جو اس فن کے اندر ماشاءاللہ بہت میں کہوں گا نابغہ عصر بھی ہیں نابغہ روزگار بھی ہیں ماشاءاللہ اور بہت خوبصورت یہ آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس کو مزید بات. پہلے مقرر نے آ کر جب اپنی گفتگو شروع کی تو اس میں ایک جگہ پہ انہوں نے لفظ استعمال کیا امن. تو یہ تصحیح کر رہا ہوں سب کی یہ امن ہے اور لفظ چاچا اور چچا ہوتا ہے. اس میں آپ جب چچا کہیں گے تو اسی انداز میں کہیں گے جس طرح میں ادا کر رہا ہوں. دہشت گردی کا بول بالا قطعی طور پر نہیں ہوتا اس لیے کہ بول بالا جو ہے وہ مثبت معنی میں ہے پازیٹیو ورڈ ہے. بالکل بول بالا ہمیشہ پازیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ کریں گے. دوسرا آپ نے ایک جگہ پہ پاکستان کے حوالے سے کہا کہ کسی کے باپ کا نہیں ہے پاکستان. تو انتہائی ادب سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ جملوں کی بنت بناتے ہیں تو اس میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں. جیسے اگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کو کسی نے گالی دی ہے وہ گالی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کسی بڑے کو بتا رہے ہیں تو آپ وہ گالی دے کر نہیں بتائیں گے کہ یہ گالی دی ہے. بالکل صحیح کیونکہ یہ خود توہین کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو پاکستان کے حوالے سے جب بھی آپ ذکر کریں تو ایسے جملوں کا انتخاب کریں کہ جہاں پر حجب کا پہلو نہ نکلتا. بالکل صحیح بہت خوب. کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہ ہو جو تھوڑا سا بھی اس طرف لے جاتی ہو نیگیٹیوٹی کی طرف. اور دوسرے ہمارے جو لڑکانے سے آئے ہوئے ہمارے نوجوان مقرر ہیں آپ کے تلفظ کا آپ کی زبان کی وجہ سے مسئلہ ہے لیکن جب آپ کا ذریعہ زبان کا اردو ہے اور اردو میں آپ بات کر رہے ہیں تو لازم ہے آپ پر کہ آپ کی اردو پر کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ کوشش و کاوش کے ساتھ آپ کی ہونی چاہیے. لشکر کربلا نہیں ہوتا لشکر حسین ہے یا لشکر یزید ہے. کربلا کا کوئی لشکر نہیں ہے. کربلا مقام کا نام ہے. خیمہ خے آپ کا ذرا کمزور ہے اور لیکن نہیں لیکن ہوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. ایک مقرر ہمارے جو لاہور سے آئے ہوئے ہیں آپ کی تمثیل بہت اچھی تھی آپ بہت اچھا بولے لیکن بہرحال آپ سے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ آپ موضوع سخن میں اور مزید نیچے آئیں گے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. یعنی وہ جو یزید ہے وہ ایک سمبولک ایک ایسا کردار ہے کہ جو آپ کسی بھی نیگیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ لف کر کے بیان کر سکتے ہیں. پھر ہر آ گیا نا ہر کربلا ایک ہی کربلا نہیں اس کے بعد جو نیچے بھی کربلائیں. تو مولانا محمد علی جوہر کا یہ مصرع جو ایک شعر میں سے لیا گیا اور ان کی پوری یہ نظم ہے تو اس پر جو رزلٹ ہمارے سامنے بنتا ہے اس میں آغا بھائی اگر آپ کے رزلٹ ظاہر ایک فائنل رزلٹ ہوتا ہے اس سے پہلے میں چاہوں گا بہروز بھائی بھی سن رہے تھے اور منیبہ بھی تھی. بہروز بھائی آپ کو تینوں ڈیبیٹس میں سے کس کا انداز ذرا زیادہ بہتر لگا؟ کوشش تو تینوں بچوں کی بہت اچھی تھی. ظاہر ہے جیسا ڈاکٹر جمیل صاحب اور آغا صاحب نے بتایا بہت اچھی بات کی کہ تلفظ کا امپورٹنٹ ہوتا ہے بڑا تقاریر میں. اور میں سمجھتا ہوں جو لاہور سے بچے آئے ہیں وہ کیا نام ہے آپ کا بیٹا
अब्बास रजा बुखारी। ये ही वॉज द बेस्ट, मैं ये समझ, ये आपकी नजर में। और मुनीबा आपकी नजर में द बेस्ट कौन बिल्कुल, है? बहरोज साहब के साथ हम बात भी कर रहे थे व्हेन ही वाज सेइंग अब्बास की तीनों बहुत अच्छे थे, मगर अब्बास की क्वालिटी ये है दैट ही न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, और सेल्फ कंट्रोल, बॉडी का जो एक कंट्रोल था, द बॉडी लैंग्वेज वाज अमेजिंग। एंड आई ऑलवेज बिलीव इन द पिच, कुछ बातें आप आराम से करते हैं, कुछ बातों पे जोर देते हैं, तो आई थिंक इट वाज वेरी कंट्रोल्ड। आई थिंक अब्बास वाज वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, और हम जुगन की भी राय लेंगे। जुगन, क्योंकि सबसे गौर से जुगन सुन रही थी और बड़े नाम भी इनको सबके याद थे, और ऐसे से नाम जुगन माशाल्लाह याद रखती थी कि मुझे जब हेल्प चाहिए होती है नामों की तो जुगन मेरी मदद भी करती है। जुगन, आप मेरी शहनामे में बहुत रहनुमाई फरमाती हैं। मेरी उम्र पे पहुंच के नाम ही याद रह जाते हैं इनमें, लेकिन बात यह है कि अब्बास नाम इसलिए नहीं भूल सकता क्योंकि मेरे अब्बा का नाम है, ऊपर से अब्बा भी लाहौर के थे और आप भी लाहौर के हैं, और आपका अंदाज़े बयां भी बहुत अच्छा था, तो मेरा वोट तो अब्बास के साथ। अच्छा, बहुत शुक्रिया। और जमील भाई, मैं आपको बताऊं, जब भी मैं कोई नाम जुगन से अगर पूछूं कि कौन साहब है, तो जुगन की कोशिश होती है कि मुझे गलत नाम बताएं ताकि मैं वो गलत नाम बार लेकिन मुझे शाहनामे में बहुत हेल्प करती हैं। अरे क्या बात है, तो हम ये प्यार मोहब्बत, मैं ही तो आपको रिहर्स करवाती हूँ हर रोज, बिला शुबा। माशाल्लाह जुगन की उर्दू भी बहुत जबरदस्त है। लेकिन सर, अब आप बताएंगे कि फाइनली विनर कौन है? जमील भाई, डॉक्टर जमील राठौर और आगा भाई। जी इंशाल्लाह। पार्टिसिपेंट्स के लिए क्यू मोबाइल्स हैं तीनों। जी हाँ जी, अल्लाह जी क्यू मोबाइल दीजिए सब पार्टिसिपेंट्स को, इधर दीजिए, क्योंकि क्यू मोबाइल की तरफ से क्यू मोबाइल्स जा रहे हैं पार्टिसिपेंट्स की हौसला अफजाई के लिए। क्यू मोबाइल के लिए बहुत सारी तालियां। जी सर, आगा मैं यहाँ पर अर्ज करूंगा कि मुजम्मिल अहमद जो है वो चूंकि जबान से, चूंकि हमारे सिंधी इलाके से हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को हमने इस तरीके से उनको एक एज दिया, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा ये और इम्प्रूव करेंगे। तो इनको भी हमने सेकंड रखा है, और सैयद हुसैन चिश्ती साहब, ये दोनों सेकंड है माशाल्लाह। बहुत सारी तालियां सैयद साहब और मुजम्मिल अहमद के लिए। अब्बास रजा बुखारी फ्रॉम कांग्रेचुलेशंस अब्बास, यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर। आप हमारे साथ फाइनल के लिए, सेमीफाइनल्स एंड देन फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करें, और आपके साथ जरा जोरदार तालियां बजाइए अब्बास भाई के लिए। ये लीजिए। और मैं ये बताता चलूं साथ साथ, क्योंकि इस कंपटीशन का असल मकसद है लोगों का हौसला बुलंद करना, कॉन्फिडेंस देना, और इस चीज को उजागर करना कि हमें ये डिबेट जो सेगमेंट जो बिल्कुल खत्म हो चुका है, एक रिवायत और रिवाज जो है, इसको आगे लेकर जाना है। तो जहां से भी, जिस इलाके से भी, जहां से भी ताल्लुक है, सब पाकिस्तानी हैं और सब यहाँ पे कोशिश करके आते हैं, और सभी हमारे लिए काबिल एहतराम भी हैं, और सबके लिए बहुत सी तालियां भी होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए जनाब, तशरीफ रखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आप पार्टिसिपेंट्स का भी, आप जज हजरात का भी। ये था हमारा आज का सेगमेंट। आज के साथ ही हमारे तमाम क्वालिफाइंग राउंड्स खत्म होते हैं। कल से हमारा सेमीफाइनल राउंड स्टार्ट होगा, तो हमारे साथ रहिएगा और हमें देखना मत भूलिएगा। इंशाल जावेद को इजाजत दीजिए। आप सबका अल्लाह ताला बहुत हामी और नासिर हो। शुक्रिया। थैंक यू इंशाल, बहुत शुक्रिया। आप बड़ा ही बेहतरीन सेगमेंट पेश करती हैं और ये बड़ी खूबसूरत बात है। और डॉक्टर जमील राठौर और आगा भाई, आपका भी शुक्रिया। जमील भाई, आप तो हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह, हर रोज होते हैं, और बल्कि मैं हर रोज आप भी होते हैं। लेकिन जमील भाई का इसलिए बार बार मैं कहता हूं क्योंकि ये रात में भी होते हैं। और आपको एक हैरत की बात बताऊं आगा भाई, हैरत की बात बताऊं, मैंने कल रात में जब एक दो और चैनल लगाए, ये वहां भी मौजूद थे, हर जगह मौजूद है। पता नहीं क्या कमाल करते हैं ये। इनका रिकॉर्डेड बहुत सा स्टफ चल रहा है, हर जगह यही नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में इजाफा करे। और मैं बताऊं, जमील भाई की वजह से शोज जो है माशाल्लाह देखे भी जाते हैं, और इनकी बात बहुत गौर से सुनते भी हैं, चाहे वो रात का शो या दिन का शो। ये आपकी कसर नफसी शो का फेज जो है ना, वो माशाल्लाह वो एहसन है, मुनीबा जुगन है, जुगन है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जमील भाई। आगे चलेंगे किचन की तरफ जरा। जुगन के हाथ में तहाइफ देना चाहूंगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे और भी बहुत ही बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल जी, बिल्कुल। सेंसेशन की तरफ से हमारे दोनों के, और क्यू मोबाइल की तरफ से आपके बहुत लिए शुक्रिया। क्यू मोबाइल है जी, आप क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया जी। जरा तालियां बजा दीजिए। आपको भी मिलेंगे, सबको मिलेंगे। रेहान भाई, मैं आपको बहुत